এই কলিযুগের ভগবান কে জানিছ কেরা আমার কলিযুগের ভগবান হচ্ছেন নিজে সেই জগতের নাথ সে জগন্নাথ জগন্নাথ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ସେ ମା হয় ବାବରେ হয় ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲା বে হালটাকা ବୁଝିପାରୁଛ ତ কত সেই জগন্নাথের কথা পত্র মানবানি হয় এই কলিযুগের ভগবান হচ্ছেন জগন্নাথ সেই জগন্নাথ সে জগতের নাথ সে জগন্নাথ স্বামী রায়ের বেশ, বেশ। বাবা তুমি এই জানি এই কলিযুগের ভগবান হচ্ছেন জগন্নাথ জগন্নাথ হেলে গোটে কথা হেলে সত্য যুগে তুমি কায় দোষ কলে যে কলি তোমার কর্ণ নাহি রহত କାନ ନାଇଁ ନ সে କାନ ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ମୁଇଁ ଶୁଣି ପାରସି জগন্নাথ বাবা ହଁ সে জগতের নাথ জগন্নাথঙ্কর কর্ণ নাহি ହଁ ହଁ କାହିଁକି ନାଇଁ ନ সত্য যুগে কায় দোষ করছিলে যে ହଁ এই কলি যুগে ভগবানঙ্কর কর্ণ নাহি ହଁ 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 এটা এক নম্বর প্রশ্ন গলা তিন নম্বর প্রশ্ন হেলা বাড়ি ত্রেতা যুগে হরি কায় ভুল কলে যে এই কলি যুগে তোমার হস্ত নাহি জগতের নাথ জগন্নাথঙ্কর হাত মধ্য নাহি ହଁ ହଁ সত্য এবং ত্রেতা যুগের কথা গলা তারপরে দ্বাপর যুগকে পলে আসছ এ বনি এই দ্বাপর যুগে হরি কার সাপ্য পাই কলি যুগে আখি পতা নাহি यार कने हरि काय साप्य जे भाभी खबर नाहि द्वापर जुगे हरि काय साप्य पाई कली जुगे आखि पता नाहि यार कने हरि काय साप्य जे भाभी खबर नाहि फरकलु कीति फूल कलु जेबा फरकलु कीति फूल कलु जेबा बिल बोले ते सरी हेलु हे सुनु बाबू सारी देलु हे सुना पीला सारी देलु हे सुनु बाबू सारी देलु हे सुना पीला सारी देलु एवं द्वापर जुगे हरि कान साप्य पाई कली जुगे आखि पता नाही पता नहीं भगवान से जगतर नाथ जगन्नाथ एंदा खाली देखो आखि पिटका बिना मारी पारे बाबू ए हरि आर केन्ने हरि काय काम कलो जे पहा भी तबर नाही হয় सेई जगतर नाथ जगन्नाथंकर চরণ মধ্যে নাই चरण मध्य नाही কাহি কি নাই নো ए हरि काहे कि नाही भल कलु किति भूल कली जेबा ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ভুল করছিল যে নাই না কি ভুল করছিল যে নাই না भल करिथिला কি ভুল করছিল বলো कि भूल करिथिला जे হয় আমাকে কই দিও বাবু सेई ও जगतर হয় नाथंकर चरण मध्य नाही ବାବରେ ତାରାମଣି ও ତାହେଲେ କେନ୍ତା କର୍ମା কহেমা କହିଦେମା লাখ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର হয় ହସ୍ତ ନାଇଁ ନ বে ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖିରେ ପତା ବି ନାଇଁ ନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର चरण मध्य नाही ଚରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାଇଁ ନ হয় ହାଁ হয় ସେ ମା ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ତିଆର କରିଥିଲା বে ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକେ বে କିଏ ତିଆର କରିଥିଲା আচ্ছা ଏଇଟା କହିଥିଲେ হয় হয় ହେଲେ ଖଣିଆ ଖଣିଆ କରି କାଙ୍କର ରଖିଦେଇଛ বে ହାଁ এটা বতাবো ବାବରେ ও ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖଣିଆ କାଙ୍କରେ ହେଲା ବା ନାଇଁ ନ କାଙ୍କରେ হয় হয় ହାଁ হয় ରାଧା ମାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ হয়। আর ସେ ମାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାସାର ଉତ୍ତର ইয়ার জিমা কেনতা বতরা জিমা ধীরে করে যা বাবরে আগ সত্য যুগর কথা শুণ গোধন আর কুম্ভীর ধইলা রে গজ চরণ আর গজ ডাকন্তে শুভিলা মুকর্ণ গজ ডাকন্তে শুভিলা মুকর্ণ আগ চক্রে কুম্ভীর কুমি কলি নিধন যে ধনরে সাপ্য দেলা সে কুম্ভীর আর কাঁবলা আর বিনা দোষে মতে হুকিম পাই মাইলা আর বিনা দোষে মতে হুকিম পাই মাইলা ন রহিব কর্ণ তোর কলি যুগে এই অভিশাপ্য মোর ন রহিব কর্ণ তোর কলি যুগে এই অভিশাপ্য মোর কলি যুগে রে এই অভিশাপ্য মোর বাবরে সত্য যুগরে কুম্ভীর সমুদ্রে থাকে
এই সময় বাবরে গজরাজ বা সে হস্তি পানি পিগলা পানি পিগলা যেতবে সে হাতির গুড়কে ধরি পকালা কি কুম্ভীর হ্যাঁ সে হস্তির গোড়কে ধরি পকালা কুম্ভীর খাইমি বলিকি কেতবে নাই ছাড়ু থাকে 7 दिन तक से भूखा था हैं एंता बेला जेता छाड़ी बाबरे नहीं छाड़ला जेते छोड़े हेले भी नहीं छाड़ला जेते बेले सेई समय गज का करसी बयला बा से हाथीटा का करसी बयला और बाबरे आरते डाकिला नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण प्रभु रक्षा कर बयला तंकर सुंदर गुडे पद्म पुष्प धरी देला अच्छा। प्रभु तुमको काना देमी समुद्र रे बयला बाबरे से पद्म पुष्प गुडे अर्पण कर देला भगवान को और भगवान को देला डाकला सेई समय भगवान बाबरे लक्षे जोजन थाई से गज डाके देला जे से सुनली से समय कना हला बाबरे तार डाके सुनली ताकर कर्णरे बाजी गला आसिकरी चक्र पेसिकरी कुंभीर के विनाश करी देले आर गज के उद्धार कर देले से समय कुंभीर अभिशाप पे देला का बैला हे भगवान मते तो समुद्र रखला प्रभु कुंभीर करी करी भोरा तो सर्प कलु मतार स्वभाव छाड़ीबी केमते हैं मोर तो खाद्य मुई खाउथली प्रभु तुमोर का दोष कली जे मते मारी देला कह बैले तुमर भी कहाँ दोष करी आर ई लक्षे जो तुम डाक्टर शुभला ई गज डाक्टर तुम कान के शुभला हे कान के शुभला बोलिक प्रभु आज मते मारी देछ हे तुम कर्ण ना रहू बोलिक अभिशाप देला किए कुंभीर एणुक कुंभीर अभिशाप रे जगन्नाथंकर कर्ण नाइन बुझी पारछ सत्य जुगर कथा गला आगो त्रेतया जुग रग कथा को सुन और किसकिंदार अठे गो बाड़ी राजन किसकिंदार अठे गो बाड़ी राजन आगो महानिम्ब वृक्ष उहाड़ गली महानिम्ब वृक्ष उहाड़ गली आगो स्वर निक्षेपी बाड़ीबद्ध कली जे बाड़ी देला अभिशाप्य और जो हस्ते मुरे प्राण मोर नेलो आगो जो हस्ते तुम मोर मोर प्राण नेलो और न रहिब सेही हस्त कली जुगे देखिबे सारा जगत कली जुगे रे देखिबे सारा जगत देखिबे सारा जगत कली जुगे न रहिब तोर हस्त बाबरे किसकिंदार राजा होती बाली महाराजा बाली एवं सुग्रीव दुई भाई भाई के भाई मारगाली हला बेल के यही समय बाबरे रामचंद्र भगवान से बाबू महानिम्ब वृक्ष उहाड़ के गले और से उहाड़ रे थाईकरी कहाँ गले बाबरे स्वर निक्षेपी बाली बद्ध कर देले बाली कहाँ बयला हे भगवान तापर रामचंद्र हो तापर भगवान हो बिना दोष से मते तुम्हें कहाँ जे मारी देल आम तो भाई के भाई मारगाली हो तु न मुई तुमर का दोष कली जे मते मारी देल जेन हाथे मारी छ भगवान हे तुमर हस्त ना रहू बोले एणुक बाबरे से साप्य के भगवान ग्रहण करे रखिनी तांकर हृदय रे तांकर शरीर रखी देले बुझी पारछ बाबरे बाली राजा कहा के कहले बाली राजा बोले महानिम्ब वृक्ष के कहले हे महानिम्ब वृक्ष से महानिम्ब वृक्ष के किए रोपण करथिला बाली राजा रोपण करथिला बाली राजा छुआ बेलु ताके पानी दे दे पानी दे दे पानी दे बड़ करथिला बोले अरे महानिम्ब वृक्ष रामचंद्र भगवान जेतला मते माइले तोते एतकी लाड़ गला बढ़ाईतिली मते टिके तु सूचना दे ना पालु मते टिके रक्षा ना कर पालु हैं जा आज दिन तु पिता है जा बेले बाबरे से दिन महानिम्ब वृक्ष जला पिता है जाउची से महानिम्ब वृक्ष गुहारी कला कानी पकाला हे भगवान रामचंद्र तुमर लागी बोली करी मुई आज पिता है गली मोर डाही मोर पत्र मोर फल मोर पुष्प सब पिता है गला मते कहीं नहीं लोग पत्रान देतला बोले रामचंद्र भगवान सुकल्याण करे ताक बाबरे महानिम्ब वृक्ष तू इथे लागी चिंता नहीं कर हैं कली जुगरे मुई जगन्नाथ स्वरूप हेमी दारु ब्रह्म हेमी हेले तोर काष्टरे हेमी तते बाबरे हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त मान आसिकरी तते मुड़िया मारथुए तोर तोर शरीर रे मुई विग्रह हेमी आर तोर शरीर मी दारु ब्रह्म स्वरूप रे थिमी बोली कहितले एणु करी जगन्नाथंकर दारु ब्रह्म बा से जे पिंड जगन्नाथ मदर मूर्ति तैयार हेचे
तेणुक महानिम्ब वृक्ष रे अच्छा। तैयार होचे बाबू इदा सत्य जुगर कथा गला त्रेता जुगर कथा गला बा। तापर द्वापर जुगर कथा काना कोलिया हां कोलिया भगवान कर हाय आखी पता का आखी पता नहीं न कागे एणुक बाबू रे यार तो गला कर्ण कागर नहीं न बे बुझी पारछ हाय। यार गला हस्त कागर नहीं न बे हां त्रेता जुगर अभिशाप परु से साप्य माने भगवान हाय। तांकर हृदय रे रखिथिले हाय तापर द्वापर कण हला आगो द्वापरे भीम और दुर्योधन युद्ध और गदा पीठ ई भीम अप्रमाद आखि ठारिली जानू देखाइण आखि ठारिली जानू देखाइण आगो तेणु भीम कला तार जानू भग्न जे साप्य देला दुर्योधना का बैला रे कृष्ण कपटिया तुई आखि ठारी देलु मोर जानू के देखि ओंटा के देखि ठारी देलु बोली करी मते भीमसेन मारी देला नहले हजार हजार भीम हेले भी मते मारी नहीं पारन हैं तेणु करी अभिशाप देला का बेला बाबरे तू ठारिलु बोली मते से माइला आर न रहिब तोर नयन सुजजना न रहिब तोर नयन कली जुगे रे आखि पता मोर नाही जान कली जुगे आखि पता मोर नाही जान आखि पता मोर नाही जान कली जुगे साप्य देला दुर्योधन बाबरे दुर्योधन कहला रे कपटिया कृष्ण हैं तुई भीमसेन के ठारी देलु मोर मृत्यु के हैं मोर मृत्यु जेन जगह थिला से जगह ठारी देलु आखिर पता जन आखि जन एंता मिटका मारुछु हाय हैं हाय एंता जन कहलु हैं तो तेणु करी मते भीमसेन मार देला नहले भीम नहीं मारथिता तुई जेन आखिर पता जन मारिछु हे तोर आखिर पता नहीं रहो जतला बइले एणु करी दुर्योधन रो अभिशाप रे ई कली जुगरे भगवान को आखिर पता नहीं एंता ना करी पारबार एंता उड़ा हेले गोटे कथा को बाबू हां उड़ा ना प्रभुसरा ठीक कहला सत कथा हां हां हेले आर केने हरि काय काम कलो जे पहाबी त तबर नाही हला सही जगतर नाथ जगन्नाथंकर चरण मध्य नाही काहे की नहीं न बुझे देबाके पड़बा पुणी द्वापर जुगर कथा के बुझिमा केनता बतरे माँ माने टिके ध्यान करी सुनुथिबे गो मोर माँ माने मोर बापा माने ओ बाबरे कर्ण राजार सत्य परीक्षा करिबा पई मुई तो कर्ण पाख गोली गो ब्राह्मण होए बाबरे आगो कर्ण राजार सत्य परीक्षा करिबा पई मुई तो कर्ण पाख गोली ब्राह्मण होए आर कथार छड़े कहिली कर्ण को कथार छड़े कहिली कर्ण को अरे तोर पुत्र को मारी दिया हमकुरे बाबरे ता मांसरे आम्भमन आर तुई निजे मारिबु तोर पत्नी रंधाइबु आर तुई निजे मारिबु तोर पत्नी रंधाइबु आर तेबे करिबि भोजन आरे कर्ण ता मांसरे आम्भर मन आर तेबे करिबि भोजन आरे कर्ण ता मांसरे आम्भ मन आरे कर्ण ता मांसरे आम्भ मन बाबरे ई चरित्रटा के अधा खुंडिया करे नहीं सुनबे गो माँ माने मोर बापा माने बाबरे पूरण कर देबे एटा हाँ हाँ नहीं सुनबे अधा खुंडिया करे नहीं सुनबे बाबरे मैं पूर्ण कर देमा तो काहला कर्ण राजा बरे महादानी कर्ण बलि दाता कर्ण दाता दाता जी मुतबाहनम हरिश्चंद्र शिविदाता मुक्तिदाता जनार्दनम बाबरे ई कर्ण पुरे महादानी कर्ण देखिबा आज दिके परीक्षा करमा बैले भगवान कृष्ण हैं केनता दान दे पारसी देखमा बैले आ कृष्ण का गले ब्राह्मण रूपटे धैले कृष्ण भगवान आर बाबरे के अंग दशके बंग दशके जाउछ आर जेते बेला कर्ण राजा पाके पले गले का बैले भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही बोले बाबरे कर्ण राजा दादा सुनी वाला हे ब्राह्मण गोसाई आस आस प्रभु हे ब्राह्मण गोसाई आस आस प्रभु भिक्षा जहा मागुछ देमी बोले बाबरे ये कर्ण राजा के पाके पले आले कृष्ण रूपी ब्राह्मण हाँ कहाँ ना मागुछ प्रभु माग जला बैले कृष्ण भगवान कहाँ बोले हेन्ता नहीं पारे बैले हाँ तबे पहला सत कर बैले
বাবরে কর্ণ রাজা শঙ্খর জল ভরিকি সত্য করিদেলে আর তল হস্তরে কর্ণরু বাবরে কৃষ্ণ রূপী ব্রাহ্মণ বাবরে গ্রহণ করে দেই সারা পরে বাবরে সৎ করে সারা পরে বাবরে কাଣା মাগলে হ্যাঁ কথার ছলে কহিলি কর্ণকু আরে তো পুত্রকু মারি দিও আমাকে রে কর্ণ রাজা তোর যেন একইর বড়া বিশি কেশন আচ্ছা যেন 14 বর্ষর বালক তার সুকোমল অঙ্গ কলিয়া বয়স হয়েছে তার মাংস বহুত মিঠা লাগবা তার মাংস বহুত স্বাদ লাগবা হ্যাঁ তোর পুও বিশি কেশন তুই নিজে মার আর তার কেড়া কেড়া করে তার মাংসকে কাট আর তোর পত্নী পদ্মাবতীকে দেবু যে রাঁধবা তারপরে দেখে মুই খাইমি বলি বাবরে কর্ণ রাজা কাঁদি পকালে হে ভগবান হয় কেন বাপা তার পুকে মারছি মারবা পুরি মাংসকে কেড়া কেড়া করে কাটবা বাবরে কর্ণ রাজা কাঁদি পকালা আরে হায় পুত্র হ্যাঁ এ পুত্র বলি রে আর কান্দ ই বোবালি রে কান্দ ই বোবালি আরে পিতা হই পুত্র কুমুরে ও মারিবি কি পরিবা ও মারিবি কি পরি রে ও মারিবি কি পরি হেলে বিজে কর না কটারি কুরি এ ধন বিজে কর না কটারি কু কর্ণ রাজা ধরি গো কর্ণ রাজা ধরি তার বিশি কেশন কুটাকিরে এ ধন পকাইলা মারি গো এ সোনা পকাইলা মারি আরে কেড়া কেড়া করি তার এ ধর মাংসকু কাটিলা রে মাংসকু কাটিলা এ তার পত্রিকু দে এ রান্ধরে বইলা গো এ ধন রান্ধরে বইলা বাবরে বিশি কেশনকে মারি দিলা হয় কর্ণ রাজা তার মাংসকে কেড়া কেড়া করে কাটি দেলা আর সে মাংস গদাকে নিয়ে দিয়ে দিলা তার পত্নী পদ্মাবতীকে হ্যাঁ কেন মা রাঁধি পারছি কেন মা রাঁধি পারছি যেন মা 10 মাস 10 দিন ধরি দিলা গর্ভরে কেন কষ্টের জন্ম দিয়েছিলা তার মাংসকে মা কেন তাকে রাঁধবা বাবুরে মাংসকে দেখি রে আরে পুত্র মাংস আর দেখি রে পদ্মাবতী জানো গো পদ্মাবতী জানো আরে বুকু বিদা ঋণ ধন রে করিলা রোদন গো করিলা রোদন এ বাবরে 14 বরষ হেলা বা আরে 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 পুত্র পুত্র বলি করি বর আও তুণ্ড ন কইব রে ইমর তুণ্ড ন ডাকিব আরে মামা ডাক গেলা আউ মোর কর্ণে ন শুভিব রে ইমর কর্ণে ন শুভিব আরে 14 বরষ হেলা বা এমি তোতে বড়াইলি রে এবার কোড়ে ধরিଥିଲି এ গেলা মতে নটিলা মারু এ বাবরে মতে নটিলা জি এমি তোতে রে খাইলি রে এবা তোতে মুই খাইলি বা এ ধন তোতে মুই খাইলি আজি মতে নটিলা গেলা আজি তোতে মুই খাইলি রে সোনা তোতে মুই খাইলি
बाबरे से बादल बाबू हमको किसी पुरस्कार दे भवनंग सर्वमंगलमय करंतु बोलांते के बाद से दीर्घायु से हो बोलांते के बाद धनवंत जनवंत गुणवंत विद्यावंत बुद्धिवंत हे बोलांते के बाद आउट आने के बाद बाबरे माँ कानू छे हे पूरा हे पोगो पोगो बोली माँ कानू छे और रांधुचे रांधुचे और कानुचे पोर मांसके रांधुचे माँ और कानुचे मने मने से ही समय रे पद्मावती गुटे अभिशाप देला ब्राह्मण के कहाँ भला हाँ बाबरे कहाँ भला आगो कांदी कांदी पद्मावती टी जान और अभिशाप देला तार हृदय मध्येन और अभिशाप देला तार हृदय मध्येन जदि ए ब्राह्मणर नथांता चरण जदि ए ब्राह्मणर नथांता चरण आगो काहू आसंते से आंभर ग्राम जे और ताहा जाने नारायण और अस्तु हेउ बोली से साप्य को घेनिले और अस्तु हेउ बोली से साप्य को घेनिले आगो तेणु मोरा नाही चरण कोली जुगे तेणु मोर नाही चरण कोली जुगे रे तेणु मोर नाही चरण तेणु मोर नाही चरण कोली जुगे तेणु मोर नाही चरण बाबरे जेन माँ कहल बाधी जीवा हैं बाबरे पूर मांस के रान हुजार कानुची और इस समय अभिशाप पेदाल तार हृदय कहाँ बैला केनु गुटे ब्राह्मण आसला मोर पुओ के मारिक खाला ई जदि ब्राह्मण जदि नहीं आई थीता बोले हैं ई तार जदि पाद नहीं थीता भगवान भल हेतीता और केनु केनु चली 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 मो आसला और मोर पुओ के मारिक खाऊची हैं ई तार जदि पाद नहीं थीता बोले भगवान भल हेतीता जला बैला से समय अंतर्यामी कृष्ण भगवान कहाँ बोले माँ रह रह और अधिक अभिशाप नहीं देगो माँ तु जहाँ कहु ताहा फली जीवा मत कहीं की जेहेतु पाद नहीं रहे बोली कहु गो माँ मोर पाद नहीं रहे कली जुगरा बोली साप्य के निजे ग्रहण कर देले बुझी पारछ साप्य के निजे ग्रहण कर देले एंता दुख कहा के नहीं देगो माँ पुओ के मोरे करी पुओ के रंधे के मार हाथे खाबाटा मुई एंता दुख शास्ति कहा के नहीं दे जेहेतु तोते मुई देछे गो माँ तु जहाँ कहबू मते फली जा मुई भगवान हेले भी मते फली जा बोले हाँ तेणु करी बाबरे से पद्मावतीर अभिशाप परे जगन्नाथंकर पाद नहीं न बुझी पारछ हेले बाबरे मांस तो रंधा ही गला हेले बाबरे बाढ़ बोले बढ़ा होचे 3 भाग जला बाढ़ी देछन बाबरे 3 जगह बाढ़ी देछन हेले बाबू तारामणि कहाँ बोले ब्राह्मण ई बुआ ई 3 जगह न बढ़ब आर गुटे जगह बढ़ जेता बोले पद्मावती कहाँ बोलछन ई बुआ आर फन के खाबा मोर पूर मांस के आर फन के खाबा जाला बोले भगवान कहाँ बोलछन ई बुआ तोर पुओ खाबा आर मोर पुओ के नो छे ना तोर पुओ के डाक तोर बिसी के सोनो के डाक जाला बोले बाबरे पिता माता डाकी जाओ छो अच्छा पिता माता चिंता को मोर पुआर केना है बा मोर पुओ के तो आमे मारी छु मोर पुओ के तो मैं निजे मारी छे बोल के डाण खुली के जा आ डाक देला बोले डाण खुली के डाकू छो काम रे डाकू छो आगो आसरे आ पापो मोर बिसी के सन रे मोर बिसी के सन बा मोर बिसी के सन आगो आसरे बापो मोर बिसी के सन रे मोर बिसी के सन अरे उछुर लाड़ी बापो ती करिबू भजन रे करिबू भजन बा करिबू भजन बाबरे पुओगो पुओगो बोली डाकुछन पिता माता आइड़ा कानी पकड़े मूर्छा ही जाउछन फेन उठुछन चेतुछन और फेन पुओ पुओ बोली डाकुछन जेता बेले ई समय रे भगवान कर माया बाबरे घोड़ा रे चढ़ी गिरी आसुचे पद्मावतीर पुओ बिसी के सन आ तार मार कुले जागिरी बसला माँ कहाँ कर कांदुछु गो मते तुई पठालु अरण्य के मृग मारी जा बोलु गो माँ मते हाँ ब्राह्मण जाइछन खाबा के माँ बोलु तुई गो माँ आर मते पठेलु जो तुई कानुछु आजी बोलवा कैंसी मृग ना पाली माँ दूरिया जाइथली जे देरी ही गला बोले ए समय कना हला बिसी के सन के बेभर के नेले तापर कना हला भगवान अंतर्यामी अंतरिक्ष रे कहले कहाँ बोले
হ্যাঁ রে কর্ণ রাজা ধন্যবাদ তোতে বে ধন্য মুই তোতে তোঠানা যে হারি গলি বে তোর প্রকৃত সত যে ধর্ম আছে হ্যাঁ আর তোঠানে মুই আজ হারি গলি রে বাবরে কর্ণ রাজা হ্যাঁ এনতা যদি আর কেভে যদি কি আসবা তোর পুকে মারি করে খাবাকে বয়লা তুই আর কেভে কাকে না দেব মুই নিজে দেখ মুই নিজে ভগবান আসিলি বলে তোর পুকে মুই মোর চক্র উহাড়ে রখিলি আর মায়া বিশিকে সনকে তুই মারিছু আর তুই কেভে এনতা না করো বলে তেড়ু করে মোর ধনা আগো পদ্মাবতী অভিশাপে জান আর কলি যুগে নাহি মোর বেনি চরণ যেবে অবিশ্বাস লাগইছি দাও যেবে অবিশ্বাস লাগইছি দাও আগো জগন্নাথ কিংবদন্তি পড়ি দেখ ধনরে লেখা হয়েছে তহিরে আর পদ পদ আনি গো গীত করে পুণে পদ পদ আনি গো গীত করে পুণে এইটা মূর্খ বিপিন বলে গো মূর্খ বিপিন বলে ইয়ে মূর্খ বিপিন বলে রে এ ধন এ রানী এ ধন মূর্খ বিপিন বলে সে মা প্রশ্ন করেছিলে কিয়ে গঢ়িଥିଲା তো এতে এতে যেন চারি যুগর যেন অভিশাপ ଥିଲା বে যদি যদি কি ভাবরে ভগবানଙ୍କର ଦାରୁ ପିଣ୍ଡ କେନ୍ ଜାଗାରେ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ପୁଡ଼ାଲେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା। ନବତାଳ ଉଚ୍ଚତାକେ ବାବରେ ତାଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପଛେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ନାଇଁ ପୁଡ଼ଲା ଅଧା ନାଇଁ ପୁଡ଼ଲା ଆଚ୍ଛା। ସେ ପିଣ୍ଡ ହୁଲି କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଲେ ଆକାଶବାଣୀ କହିଲେ ଭଗବାନ ବାବରେ ଅର୍ଜୁନ ହୁଲେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ସେ ପିଣ୍ଡଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗଲା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଲାଗଲା ବାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯାଇକିରି ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଣିକିରି ଆଣିଲା ବେଲକେ କୂଳକେ ଆଣୁଛନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର 10,000 ବାବରେ ସୈନିକ ମାନେ ଗଲେ ଆର୍ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକେ ଆନବାର ଲାଗି ଗଲେ हाय ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆନି ନାଇଁ ପାରିଲେ बस बे হ্যাঁ বাবরে জব তক সে বাবরে বিশ্বাবসু সবর আসলা আচ্ছা। আর সে দারুকে নেগরি যেতলে মন্দিরকে নেলে মন্দিরর কি গড়লা ये যদি প্রকৃত যদি শিল্পী বড় আসিকি গড়বে বলে মোর তো 4 হাত গুড় গড়ি দেবে আচ্ছা। মুই তো অভিশাপ পাইছে বইলে আজ্ঞা নিজে শিল্পী বড় হেলে প্রভু নারায়ণ হো প্রভু নারায়ণ আরে নিজ শরীরকু নিজে করিলে নির্মাণ গো করিলে নির্মাণ বাবরে নিজে ভগবান নিজে শিল্পী বড় বিশ্বকর্মা রূপ ধাইলে আর নিজে তাকর শরীরকে গঠন করুছন বাবু তো বাবরে সে বিশ্বকর্মা কাঁ বইলে कहां बैले তুমি ভিতরকে কেহি নাই পশব हाय আর মুই ই পিণ্ডকে মুই 3টা মূর্তি করুছে আচ্ছা। আর পিণ্ডটা বাবরে মূর্তি গঢ়ুছে বইলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেতবেলে সে ভিতরে যাইছন কবাট ঝরকা সব জায়গা দেই দেইছন हाय হেলে রানী কাঁ বইলে कहां बैले হ্যাঁ हाय হগো 21 দিন তক হেলা ন গুটে বুঢ়াটে হ্যাঁ এই ঠুক ঠুক বি নাই করবার ঠাক ঠাক বি নাই করবার হ্যাঁ কিছু শব্দ নাই আবার হে বুঢ়া মরি গলা ন কা হে বুঢ়া মরি গলা ন কা জলদি কবাট খুলে দেলা বইলে কবাট খুললা বেলে সে বুঢ়া বি নাই ন बे হেলে ভগবানଙ୍କର অধা দারু বাবরে অধা পিণ্ড গঢ়াইকি থুয়াইছে বাস, বাস। ସେହି ପିଣ୍ଡକେ হয়। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନେଇକିରି হয়। ବାବରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ओय ହେଲା हाय ହେଲା 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 ତ। ହେଲା ଆଗ ବଢିଆ କହିଲେ ବାବୁ ଏଥର ହେଲେ ଏଛେନ କେନ୍ତା ହେବା भाजी ठाकुर कुटी ଆର୍ ଭିତରେ ଭିତରେ राधा पानी चुर चुटी ଗୁଟେ ହାତେ ନାଇଁ ବାଜେ ତାଲିରେ ସରମଲି जेबे हेबा तदर पत्र खोली हमर ओठा निरे खोली बला बती भे करता হ্যাঁ সকাল আর হে তেতেল পত্রে বাবরে খলি সিলে সি পারবে नहीं पारो ওঠা লগাবো एड़की ना ओठा বাবরে বাবরে